गुजरात रो गांधीनगर छत्तीसगढ़ रो टाइगर उत्तर प्रदेश रो लखनऊ उत्तरांचल रो देहरादून वेस्ट बंगाल रो कोलकाता आंध्र प्रदेश रो अमरावती पंजाब रो चंडीगढ़ त्रिपुरा रो अगरतला अरुणाचल प्रदेश रो ईटानगर तेलंगाना रो हैदराबाद बिहार रो पटना झारखंड रो रांची केरल रो त्रिपुरा महाराष्ट्र रो मुंबई हिमाचल प्रदेश रो शिमला हरियाणा रो चंडीगढ़ सिक्किम रो गैंगटॉक तमिलनाडु रो चेन्नई गुड गर्ल थैंक यू। जय जगन्नाथ तीर्थक्षेत्र लाइव को स्वागत। श्रीक्षेत्र प्रतिभा सम्मान आपण मानक आम देखुलु। आज आम आसी पहुँचीचु गोपीनाथपुर लेन स्थित मैत्री विहार रे। आप अठरनला गोपीनाथपुर एवं से रूट आप जानते मैत्री विहार से आम आसी पहुँचु। गोटे छोट कुनी झीटे सी आज गिनीज बुक रे वो आगेब एवं आज सी इंडिया बुक रे पाइची पुरस्कार भी पाइची एवं देवी माँ सरस्वती ता कंठरे विजय एमती होती। छोट जो जन्म है से कौन याड़ू छड़ से गुणुगुण ही गाउला। बापा माँ अजाई जेजेमा जेजेबापा किसी बुझीपार नथिले। आस्ते आस्ते गोटे वर्ष पर से माने बुझीपारे जे सी कुनी झील जार ना हूँ सान्वी अमृता परिड़ा आ डाकना सुईटी। सी एमती सबू जिनिस मन रखी जहाँकि आप शुणिले आश्चर्य होइजिबे। एवं एते छोट बयसरू एबे ताकू 2 वर्ष 7 मास से एई बयस रे से समस्त राज्यर राजधानी पशुपक्षींकर डाक एवं तार ना एवं पनीपरिवार ना एवं समस्त जिनिस आपण जहाँ तक पचारे से ता कंठरे कुनी कंठरे से कही दउछि एवं समस्ते भी आज आचंबित हो जाउछन्ति। आसंतु आमे सान्वी पाखु जीवा एवं सान्वीर परिवार सहित मिसिबा। तार प्रेरणा जी देइतले ताकु जी आज एते बाटू आनिछन्ति तार प्रच्छदपट नायिका हेले ता माउसी। माउसी ता पछरे लागिकी आज से ताकु एते बाटू नैछन्ति एवं माउसीर लक्ष्य से केमती गिनीज बुक रे ना रखिबो सेतबे माउसी ता प्राणपुच्छा ता पिछरे लागिछन्ति एवं बापा माँ मध्य ता सहित अछन्ति। जेजेबापा जेजेमा अजा आई समस्ते ताकू लागिछन्ति केमिति से आहुरी आगुकू जीवो एवं आहुरी प्रतिभा पाइबो। आसंतु आमे जीवा सान्वी पाखकू। तुलसी दुई पत्रु बासिला परी प्रतिभा मध्य पिलाटी दिनरू बारी हुई पड़े। एभली अनन्य प्रतिभार अधिकारिणी पुरी अठरनला निकटस्थ गोपीनाथपुर मैत्री विहार सान्वी अमृता परिड़ा। पंकजनी प्रधान सान्वी अमृता परिड़ा बापा ना विकास रंजन परिड़ा माँ रोजालीन प्रधान अजाई अजा ना संतोष कुमार प्रधान आई ललिता प्रधान जेज ना मनोज कुमार परिड़ा माँ ना संयुक्ता राउतराय
से को करे जो प्ले स्कूल रे पढुची केमती कोन जाउची केमती प्ले स्कूल से एडमिशन तो एबे रिसेंटली करची 3-4 दिन हबो आउ सी तो सकाळू ताकू ता अजा नै कि जाउचंती अजांग संगे से तो छोटो ना गाड़ी रे बस परिबोनी तो केतोळे आई केतोळे मामू मिसी कि नै कि जाउचंती पुनी क्लास साले नै कि आछुचंती हो से केमती कोन जन्म हला तो इशू दिस सी तो जतरे जन्म हला जन्म परे 7-8 मास हबो तार एक्टिविटी सब जना पड़ी जाउतला से तार सबुते टिके इंटरेस्ट थाए तापर जतरे से कथा कहबा स्टार्ट कला तापर से तार पार्टी माने बहुत जल्दी फिटी जाइथिला आ से सब कथा फ्लुएंटली भी कहि पड़थला तापर सब जिंस को तार से कहबा स्टार्ट कला तापर से सब जिंस को तार इंटरेस्ट आई एटा कोन माउसी एटा कोन तापर से सब बुझी की माने ये कर दे ता थरे वांस कहि देला माने से तापर मन रखि दिए तार नेक्स्ट डे को से तार आपे आपे कहि दिए तापर हला पर तापर मु ताको पुनी आस्ता जानली जतले तार सबुतर इंटरेस्ट अछि तापर मु तार बुक्स की जो छोट छोट खेलना एबीसीडी लेटर एगुडा को ताको आनी की दिए तापर से ताको मु ताको केतले कहि दिए आ मु जते कॉलेज मु तले पढुथली ना तापर तले मु कॉलेज पढी थाए बापा ताको टे पढई दियंती आ नले मामू ता मामू जीए सी भी ताकू बही धरिकी ताकू पढ़ी दिए नले मम्मी जतले रोसई करूथिबो रोसई रो इंस्ट्रूमेंट जहा सेठी भी मम्मी पाखरे कि को परिबा एटा आई एटा कोन कि सेटा कोन सेटा से कहि दिए तापर एमती हे तापर से तो कहि देले मन रखि दे तापर तार हे जाय तापर ता मां स्कूल रो आसला परे तापर ताकू राति टाइम रे जहा टिके कहि दिए राइम्स फाइम्स टिके कहि दिए से मन रखि दिए तापर जतले समर वैकेशन हुए कि कोन छुट्टी हुए तापर से ताको घर को आसे आसला पर एठी ता जेजेमा जेजे आउ ता भाई भी गोटे अछि छोटो साई सी भी नले बड़ आपा बणमा सी भुवनेश्वर रुहंती सी भी जतले आसंती ताकू भी एठी टिके टिके देखि दियंती आ एमती हे कि तार हे हेला आ से बे कोन कोन सो जानि सी एबे तो लेटर गुड़ाक सब जानलानी आउ फ्लावर्स भेजिटेबल गुड़ाक आउ तापर एमिनेट पर्सन तापर राइम्स आउ स्टेट कैपिटल यूनियन टेरिटोरी ता कैपिटल आउ तापर माने एनिमल गुड़ाकर साउंड तापर इनसेक्ट गुड़ाक मु भी शुणी ना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मोर सांग माने तांकर छुआ मानक भी सब देइचंती तापर मु सुडक नानी तार एते जिंस तो जानि सलानी ताकू गोटे रजिस्ट्रेशन कर दबा तापर तो रजिस्ट्रेशन कर सला पर से माने गोटे पर गोटे जो वीडियो गुडा सब मागिले ताकर जहा नीडेड थिला तापर से गुडा सब हमें अपलोड करलु तापर से सिलेक्ट हे गेला एटा आपन केते खुशी लागे एथिरे हमें तो बहुत खुशी The foil. स्टेट नेम Odida. क्लास दियो ओडिशा कैपिटल ओडिशा कैपिटल ओडिशा कैपिटल Mumbai. द कंट्री नेम Bharat. भारत रा कैपिटल भारत कैपिटल भारत कैपिटल भारत कैपिटल देखो देखो क्लास Like भारत it. कैपिटल भारत कैपिटल भारत कैपिटल भारत कैपिटल New Delhi. चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा Nobel Patronate. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Nagandi. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Gapatu. गवर्नर ऑफ ओडिशा Nagurat. नेशनल एनिमल नेशनल एनिमल नेशनल एनिमल नेशनल एनिमल नेशनल एनिमल Tago. नेशनल बर्ड Pico. नेशनल गेम Okko. नेशनल रिवर Gongo. नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग Bano. फ्लैग नेशनल फ्लैग हाँ जोर Tilanga. कौन नेशनल एम्ब्लेम नेशनल एम्ब्लेम जोर को तो क्लैप बजो क्लैप मारो Baya. नेशनल ट्री Wananti. नेशनल फ्रूट Mango. नेशनल फ्लावर Natak. नेशनल सॉन्ग Monde Matala. नेशनल एंथम Ka. नेशनल एंथम Ka. जल्दी नेशनल एंथम Clap baju. नेशनल एंथम Jor baju. जल्दी बोल नेशनल एंथम Na नेशनल एंथम ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ 14ଟି ଯାନର ନାମ 16ଟି ଫଳର ନାମ 22ଟି ପରିବା
12ଟି ପଶୁ, 15ଟି ଫୁଲ, 16ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, 18ଟି ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ, 16ଟି ପକ୍ଷୀ, 19ଟି କୀଟ, ଭାରତର 28ଟି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଓ ବର୍ଷ ମାସ ସହ ସପ୍ତାହର ନାମ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗୋଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୋଆର 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 ପାନାଦି ନାଗାଲାଣ୍ଡର 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 କର୍ମା ମଣିପୁର 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 ମଣିପୁରର ଉପାୟ ଆସାମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରି ଆସାମର ଦିକ୍ତି ମେଘାଳୟର ମେଘାଳୟର କିଲାଙ୍ଗ ମିଜୋରାମର 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 ଆଇଡଲ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବପାଳ ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛତିଶଗଡ଼ର ଟଗର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଦେହରାଦୁନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କୋଲକାତା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମରାବତୀ ପଞ୍ଜାବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିହାରର ପାଟନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦାନ୍ତି କେରଳର ତିରୁପତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶିମଲା ହରିୟାଣାର ତାଞ୍ଜାବୁର ସିକିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଜାଲିନ୍ ପ୍ରଧାନ ସେ ତ ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ବୁକ୍ସ ତା ମାଉସୀ ଆଣି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ମାସ ଭିତରେ 3ଟା ବୁକ୍ସ ସେ ଅଲରେଡି ସାରି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ କହିଥିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡାକ 2 ନା 3 ଦିନରେ ବୋଧେ ସେ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦେଲା ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆହୁରି ମନେ ରଖିଦେଲେ ତ ହୁଏତ ସେ ପାଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲୁ ଆଉ ଭାବିନଥିଲି ଯେ କେବେ ସେ ପାଇଯିବ ବୋଲି। ତ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସାନ୍ଭି ଅମୃତା ପରିଡ଼ା ପାଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ କି ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇକି କି କଣ ହେଇକି ତାକୁ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଜମା ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ମନେ ରଖିଦଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ତ କେବେ ବାଡେଇକି କି ବସେଇକି ତାକୁ ମନେ ରଖେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ ତାର ହୁଏତ କି ବି କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଯେତେ ନରମ ଥିବ ତାକୁ ଯେତେ ଡିଜାଇନ ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଟାଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ ତ କିଛି ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଗଢେଇବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନେ ଶିଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଇନ୍ସପାୟାର ହବା କଥା। ଏଇ ସାନ୍ଭିର ଏଇ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ପାଇଛି ଦେଖି ସବୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହବା କଥା। ସେମିତି ତ କିଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭଲ ପିଲା ହଉ। ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 1 ବର୍ଷରୁ ଖନେଇ ଖନେଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କେତେ କଥା କହୁଥିଲା। ଏସବୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବାପା ମା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ମାଉସୀ ରାଜ୍ୟର ନାମ କହୁଥିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ କଥା କହିବା ସେ ବୁଝି ନିଜେ କହିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାନ୍ଭି ପାଖରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାଖରେ ତାକୁ ବସେଇ ଗେଲ କରିବା ସହ ପାଠ ଓ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ଓ ବହିର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନେଇଲେ ସେ ସବୁ ଚଟାପଟ ବୁଝି କହିଲା। ତାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ ରେଡ୍ କଲର
এটা কো কলর এটা কো কলর এটা কো কলর କହିଥିଲେ ଭାଇ କ୍ଲାପ କରିବ এটা কো কলর ବାନ କଲର খুব বানা কো কলর কোন banana ko ୟେଲୋ କଲର এটা কো কলর এটা এଠି এপড়ে ପିଙ୍କ କଲର এইটা কো কলর এইটা 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 দেখো এইটা এইটা ita এটা কো কলর ପର୍ପଲ କଲର এটা কো কলর এটা কো কলর এপড়ে এপড়ে এটা কো কলর ଅରେଞ୍ଜ କଲର এটা কো কলর এটা কো কলর ବ୍ଲୁ କଲର এটা কো কলর পাঁচটা ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ଅଂଶୁମାନ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ କେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ଅଙ୍କଲ ମୋର ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ପାଠ ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ସେ ବସିଥାଏ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଖେଳେ। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନଥିଲି କି ଆଜି ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଆସିବ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମା ରୋଜାଲିନ ପ୍ରଧାନ ଚାରିଶ୍ରୀ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସାନ୍ଭି ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଗଣେଶ୍ୱରପୁରରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ତାର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମାଉସୀ ପଙ୍କଜିନ ପ୍ରଧାନ, ଅଜା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆଈ ଲଳିତା ପ୍ରଧାନ, ଜେଜେ ମନୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଜେଜେମା ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତରାୟ ଏବଂ ବଡ଼ ବାପା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବଡ଼ବୋଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରାଉତ, ସାନ୍ଭିର ଭାଇ ଅଂଶୁମାନ ପରିଡ଼ା ଓ ମାମୁଁ ବିରଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବାବା ତୁ ଚାଚି ଆମ୍ବେଦକର ବିବେକାନନ୍ଦ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବାଇ ବାଇ ଅଦର କଲର ତାକୁ କାନ୍ଦିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି। ନତେ ମଙ୍ଗରେ ନାନୀ କେ ବତେ ଆମେ କେ ଭାଇ নিতাম ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ସାନ୍ଭି। ସାନ୍ଭି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଟିଭି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ସାନ୍ଭି ବହୁତ ଠାକୁର ଭକ୍ତ। ଏବେ ସାନ୍ଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ସାନ୍ଭିର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ଗୋପୀନାଥପୁର, ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ପୁରୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମୁଁ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଘର ଗୋପୀନାଥପୁର, ମୈତ୍ରୀ ବିହାର। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୌରବ ଜିନିଷ ଯେ ମୋ ଝିଅ ସାନ୍ଭି ଅମୃତା ପରିଡ଼ା
ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ସଦୃଶ ସମାନ। ଆଉ ସତରେ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନରେ ତା ମାମା, ତା ମାଉସୀ, ତା ଅଜା ଆଈ, ତା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ, ଆଉ ଆମ ସାଇ ତା ଭାଇ, ଆଉ ତା ମାମୁଁ, ତା ଅଜା ଆଈ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ସେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରୁଛି। ମୋତେ ସେ ତ ବି କହେ, ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ସେ କେମିତି ଏତେ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏସବୁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ କହିବା ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ, ଇମ୍ପସିବଲ, ମାନେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ହଠାତ୍ କହିଦେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତା ମାଉସୀ ତା ମାମା କହିଲେ କି ସେ ଏମିତି ମନେ ରଖୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଆସନ୍ତି ତା ବଡ଼ ବୋଉ ତା ବଡ଼ବାପା ପଚାରନ୍ତି, ସିଏ ଇଭିନ୍ କି ମେଡ଼ିସିନ ନା ବି ଆମେ ଯଦି କଥା ହେଉଥିବୁ ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ତା ଇନ୍ସପିରେସନରେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆଉ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ ନା, ଇନସେକ୍ଟ ନା, ଯୋଉଟାକି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତା ଖନେ ଖନେ ପାଟିରେ ସେ ସବୁ କହିପାରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଝିଅ ପୁଅ ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଠାରୁ ଝିଅ ଅଧିକା କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ସେବା କରିପାରିବ। ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି ତାର फ्यूचर अधिका मंगलमय हो। सानवी स्टेट नेम अजिता तुम ना कह दियो, तुम ना कह दियो, तुम ना कर जोर से के जोर कौन तुम ना सुबे दे तो नेम कौन कैमल देखी सब मंकी 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 साउंड कर। हां तापर काउ के साउंड करे, आओ गोट के साउंड करे, पिजन पिजन के साउंड करे, पिजन पिजन के साउंड करे, पिजन के साउंड करे, पिजन के साउंड करे, पिजन 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 के साउंड करे, कैट कैट डॉग के साउंड करे, माने बोस ये नेरू ये एठी एपड़े କିଏ एपड़े पटेल ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାନ୍ଭୀର ପରିବାରଙ୍କ କଥା, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା, ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି ନାଁ ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି, ତେଣୁ ଭାରତ ବୁକ୍ରେ ନାଁ ରଖିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ନାଁ ରଖିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଏତେ ନାଁ ରଖିଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁଠୁ ବାନ୍ଧବଠୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।